सावधान ओडिशा आपण स्वागत। आज हूँ 4 एप्रिल गुरुवार। चलतु देखने देश विदेशर 15टी बड़ खबर। नंबर 1 41 डिग्री टपिला राज्यर 7 सहर तापमात्रा। गतकाली मालकानगिरी सर्वोच्च तापमात्रा 41.7 डिग्री रेकर्ड कर। आज 6 तारिख जाए अनुभूत हो ग्रीष्म प्रभाव। प्रबल ग्रीष्म लहरी को दृष्टि रखी 6 जिला को हिट वेट अलर्ट जारी कर रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 4 ରୁ 5 डिग्री अधिक रोथु उष्म ताती चेतावनी जारी कर गुड़गुड़ी तथा उष्म आर्द्र वायु प्रभाव दिनर पिक आवर में अधिक खरा प्रकोप रही समय लोक मानक जरूरी नथिले बाहर को न बाहर परामर्श दी जाएगी। अभ्यंतरीण ओडिशा रे अनेक स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री पार कर संभावना रही। नंबर 2 पेट्रोल और डीजेल नुआ मूल्य जारी कर प्रमुख सहर गुड़िक पेट्रोल और डीजेल मूल्य स्थिर रही। भुवनेश्वर में पेट्रोल दर 101 टंका 6 पैसा रही बेले डीजेल दर 92 टंका 64 पैसा को ह्रास पाई। मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा 104 टंका 21 पैसा रही बेले डीजेल लिटर पिछा 92 टंका 15 पैसा रही। सेहीपरि कोलकाता में पेट्रोल दर 103 टंका 94 पैसा रही बेले डीजेल मूल्य 90 टंका 66 पैसा रही। चेन्नई में पेट्रोल दर 100 टंका 75 पैसा रही बेले डीजेल दाम 92 टंका 34 पैसा रही। नंबर 3 बारिपदार स्टेशन बाजार में बस धक्का देवारू रेल फाटक भांगी जाइए। तेज रेल दुर्घटना बस यात्री मैंने अल्पके बर्ती जाती। सूचना अनुसार मंगलवार अपराह समय बालेश्वर बांगिरीपोशी डीएमयू ट्रेन निमंते स्टेशन बाजार सहित रेल फाटक बंद कराइला। उक्त समय रेल फाटक बंद होता बेले माँ संतोषी नामक यात्रीवाही बस जोर जबरदस्त फाटक मध्य प्रवेश करता जहाँफल गोटे पार्श्व फाटक बस उपर लगी जाइला। नंबर 4 टिकेट मागिबारु चलंता ट्रेन रु टीटीआई को धक्का देले यात्री। एपरि एक दुखद घटना सामना को आछि केरल जो टीटी जनक मृत्यु घटी। मृत्युवरण करथिबा टीटी जनक हेले विनोद एके। खबर मुताबक एर्नाकुलम पाटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस रे एएस 11 बगी टीटीआई विनोद एक जड़े छात्री को टिकेट मागिथिले। एथिरे जड़े यात्री टिकेट नदेवा उभयों मध्य जुक्तितर्क होता। रागी जाए उत्तक्त यात्री जनक विनोद को धक्का मारी फल विनोद चलंता ट्रेन तलू खसी पड़ते। एथिरे मृत्यु होइछि सूचना मिली। नंबर 5 ताइवान रे शक्तिशाली भूकंप झटका अनुभूत होइछि। हुइएलिम शहर में भूमिकंप थरी उठी। रिक्टर स्केल रे यार तीव्रता 7.4 डिग्री रेकर्ड कर। बर्तमान पर्यंत मृताहत नहीं कौन खबर मिलनी हेले एकाधिक कोठा भुशुड़ी पड़िया सूचना मिली। भूमिकंप को नहीं स्थानीय अंचल में उभय वातावरण खेली। नंबर 6 लोकसभा और ओडिशा विधानसभा साधारण निर्वाचन पर निर्वाचन कार्य नियोजित सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार गोटे दिन स्वतंत्र सामयिक छुट्टी मंजूरी करछन्ती। सरकारी कार्यकारी माने साधारण निर्वाचन 2024 काय नियोजित हेबे सेमानंको ड्यूटी पर गोटे दिन स्वतंत्र सामयिक छुट्टी दिया जिवो। एमानंको कैलेंडर वर्ष में साधारणतः ग्रहणीय सामयिक छुट्टी और स्वतंत्र छुट्टी व्यतीत यह स्वतंत्र सामयिक छुट्टी दि जाए सरकार तरफ अनुमति प्रदान कर। प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि रखी संपुक्त कार्यालय मुख्यों विचार और निष्पत्ति आधार में छुट्टी प्रदान कर। नंबर 7 कोरापुट रायगड़ा जातीय राजपथ 326 और पंचड़ा निकटस्थ हनुमान मंदिर सम्मुखें 2टी बाइक मुहांमुही धक्का होइथिबारु 2 जनकर मृत्यु होता बेले जड़े गुरुतर आहत होइछन्ती। सूचना अनुसार कुमुद जानी और केटीएम बाइक नंबर ओडी 10X 7465 कोरापुट लक्ष्मीपुर अभिमुख जाउथिया बेले विपरीत दिगरु एक पल्सर बाइक ओडी 18M0406 सह मुहांमुही धक्का होइतिला। घटनास्थल में केटीएम चालक मृत्यु होइतिबा 2 जनक गुरुतर आहत कोरापुट मेडिकल नेबार बाटरे आउ जनकर मृत्यु होइतिला। घटना संपर्क में खबर पाई गुमा पुलिस घटनास्थल में पहुंची शव जबत सह 2टी बाइक को जबत करिछि। कुमुद जानी शव को व्यवच्छेद सकारे लक्ष्मीपुर डाक्तखाना शव गृह को पठाई काकिरीगुमा थाना अधिकारी डम्बरुधर बात्रा प्रकाश कर। नंबर 8 पारादीप बंदर कर्तृपक्ष उल्लेखनीय यात्रा रखापी 2023-24 आर्थिक वर्ष में 145.38 MMT माल परिचालन लक्ष्य हासिल करिछि। माल परिचालन बा कर्म हैंडलिंग पारादीप बंदर रेकर्ड करिछि। एही बंदर कैलेंडर सहित दीनदयाल बंदर को अतिक्रम कर देशर प्रमुख बंदर गुड़िक मध्य यह नंबर बंदर भाव भड़ा होइछि। 56 वर्षर परिचालन इतिहास में प्रथम थर पर दीनदयाल बंदर द्वारा स्थापित पूर्व रेकर्ड को पीपीए बंदर अतिक्रम करिछि। पारादीपर बंदर मध्य वार्षिक भितर 10.02 न्यूत मेट्रिक टन ट्राफिक अभिवृद्धि रेकर्ड करिछि। नंबर 10 इंग्लैंड रे ब्रिस्टल विश्वविद्यालय प्रदान करा जाउथिबा एक अभिनव पाठ्यक्रम एवं चर्चार विषय होइछि। सुख विज्ञान नामक यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी मानक सुखी हेबार शिक्षा देउछि। तत्काल सुख लाभ एठारे कि व्यवस्था रही बोली जानिबाकु समस्ते उत्सुक। वास्तव में यह पाठ्यक्रम जीवन को परिवर्तन कला भली किसी नूतन पद्धति के आविष्कार नहीं। पूर्वर समस्ते जानिथिबा एवं बहुल आलोचना होइथिबा प्रक्रिया गुड़िक यही पाठ्यक्रम भित्तिभूम। सेगुड़िक मध्य सामाजिक संजोग मनोयोगिता कृतज्ञता ज्ञापन दयादाशीलित प्रकृत कूलर परिभ्रमण सुख निद्रा सीमित सामाजिक गणमाध्यम विषय उपरे गुरुत्वारोप रही। सूचना जोगे एपरि 80
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ସୁଖକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10 IPL 2024ର 15ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 28 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 118 ରନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ 20 ଓଭରରେ 10ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 153 ରନ୍ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ମାହିପାଲ ଲୋମୋରୋ 33 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରଜତ ପାଟିଦାର 29 ରନ୍ ଓ ବିରାଟ କୋହଲି 22 ରନ୍ କରିଥିବା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିପାରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ମାୟାଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ଉଲ୍ ହକ୍ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମଣିପାରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ୟକ୍ ଠାକୁର ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଏକ ୱିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍କୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 4 ଅଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟେବୁଲ ତାଲିକାରେ 4ଥିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 11 ଗତ 26ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23ତମ ଉପକନିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଉଷୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାମ୍ମୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଓ ଜଣେ ଅଫିସିଆଲ ସହିତ 39 ଓଡ଼ିଶା ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ତାତାଲୁ ବିଭାଗରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଉଷୁ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ESS ହରିଚନ୍ଦନ, ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ମହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୁବରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉଷ୍ମ ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟରେ 6ଟି ସହରରେ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧରେ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 41.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରେ 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 41.5 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 41.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 41.3 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 40.8 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେରରେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ତଥା ଉଷ୍ମ ରାତି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ନାନ, ଦାନ୍ତ, ସୂଚାକ, ଗୁଣାବତ ପରି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୋମବାର 8 ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖ ରାତି 9:12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟରାତି 1:25 ଶେଷ ହେବ। ଆମେରିକାରେ ଏହା ରାତି 2:15ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପରାଗରେ ଅବଧି ମୋଟ 4 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପରାଗ ଲାଗିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 8 ମିନିଟ୍ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 15 ଏୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ଏବେ ଅପରେସନାଲ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବିସ୍ତାରର 100ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖର ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ କାରଣରୁ ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିମାନ ରଦ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।